देख लेनी रात बार जग जग के गलिए दो बार बार ऊपर उड़ जे तेरे এই বছর ভিন্ন আপনারা বহু মানুষ সমাজমূলক কাম যেবে যেবে ভিন্ন কাহানি কাকুচি আখি লুচি দর্শক বন্ধু সমবর্ষ বিশেষ বিশেষ সম্পর্ক নাটকটি সম্পূর্ণ ভাবে উপভোগ করতে সমস্ত পরিবারে বহুত বহুত ধন্যবাদ अनुसंधान करंतु कि दर्शक बंधु पुणी आपण मानकु आसंता वर्ष एही मंचरे भेटी दबा जाउछि एही मंचरे भेटी दबा जाउछि सही डॉक्टर दीपक जैन को निर्देशित नाटक आपण मानकु